Hi, let's go to Katibawasan Falls. So this is one of the most famous tourist spot also here in Camiguin Island. The tourist the ginadtuan gid. And also aside from that, this is one of the tallest waterfalls dili gid sa Philippines. So this is Stella, ang babaeng taga Encantadia with my daddy Roer. So if you're a nature lover, you're gonna enjoy this. Bisag dili pud ka nature lover, ma-enjoy jud ka to witness this one. Kay amazed kayo ko pagkakita na ko aning waterfalls day taas kay Shati. And I was like, unsa man ni pagbuhat? Uy, like makaingon jud ka sa craft sa Ginoo nga perfect kay siya buhat wala gyud apan ang tanan. Makaingon kid ka na tinga how calm inani kanindot. So if naagid mo time nga makalaag laag jud mo day to witness the beauty of the nature and the world case. See, mother is having fun, and of course nandiyo diri sa Camiguin kay daghan siya diri mga memories while on her younger days kay dili siya nagdako. So as a person nga na-amaze ani makaingon gid kuno nga dili kita dapat magstay lang sa usa ka lugar. We have like to explore kung unsay naa sa kalibutan kay gwapa kay ang kalibutan day para dili nato ma-witness nga talag salabi ni linggo natong mga tuhod di kanus apamanday ta mulaag sa muna ako kung makalaag ko salamat sa Ginoo mulaag gid tapay panagsabi gid so grab the opportunity.